बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.2 देखिए दिन मक्के ची कम दो लेक्चर दो पाई कि मुंगा द फर्स्ट सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन साल कड़वा द वन वाला 6 पोड़ियो वस बमुंग दिन बाद साल को टाइप थर्ड वाला क्वेश्चन मुंग सर यो क्वेश्चन नंबर 7 दे बल क्वेश्चन नंबर 8 और बल क्वेश्चन नंबर 9 दे नो दाबा वस मुंग साल को दल्दे के बाद क्वेश्चन ची कम मुंग ले गिवन राखड़े दा मुंग सरा टाइप 3 वाला क्वेश्चन दे और टाइप 3 वाला क्वेश्चन में मुद्दा से पेज नो चाहिए फर्स्ट देता रेसिप्रोकल पाम ऑफ इक्वेशन वाले की मतलब देखिए बार रेसिप्रोकल रागले भी दल्दे को मुंग ओगोर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर रागले मतलब चे दल्दे की कम एक्सप्रेशन कम टर्म रागले पर सेकंड के बाद फ्रैक्शन पाम के रागले दा से दल्दे की मुंग ओगोर नो चे कम टर्म रागले दे कम एक्स वेरिएबल रागले दे पदेबल के आप डिनोमिनेटर के रागले दे दल्ते की द इक्वेशन मुंगला राकड़ दे द मुंग ओले कुछ 3 into x square plus 1 over x square minus 16 into x plus 1 over x plus 26 equal to 0 दब द मुंग सर इक्वेशन नंबर 1 राशि दे के बहु मुंग सपोजिशन को मतलब यो एक्सप्रेशन या यो टर्म मुंग दे के सपोज को और दाई पदे बे मुंग वैल्यूज दल द पुट को नो दल तब मुंग दा कम ची सेकंड रागले द x plus 1 over x ददी पदे मुंग सपोजिशन उली को नो दल तब मुंग उली कुछ लेट x plus 1 over x equal to y और दब मुंग सर इक्वेशन नंबर सेकंड राशि दल तक वस मुंग उगोर न x plus 1 over x द पार मुंग y सपोज को दल तक मुंग y पुट को दल तक की x square plus 1 over x square रागले मतलब ददी पदे मुंग दा वैल्यूज न शो पुट कवले नो ददगे दरावस्तु न द पार मुंग चिकम द इक्वेशन सेकंड ददे मुंग बोथ साइड स्क्वायर वालू न दल तब मुंग उली कुछ टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड ददे मुंग बोथ साइड होल स्क्वायर वालू no dab the muksar da se rashi chi x plus 1 over x whole square chikam take square on both side application 1 no equation 2 no dab muksar rashi x plus 1 over x whole square abul muksar rashi y whole square dalde ki dab muksar a plus b whole square formula no dab muksar rashi ki the first term square plus bal rashi muksar the second term square plus 2 mung the formula ko bal rashi x into 1 over x species a b ratio equal to y square दल्ले के बाद x दा x सर कैंसिल शी दबा मुंग सर x square राशि दबा मुंग सर 1 over x square राशि और दबा plus 2 into 1 सर मल्टीप्लाई शी वापस पर 2 राशि और equal to y square राशि हाँ वो दल्ले की मुंग ला बरा ची कम वैल्यू पकार दा आधा x square plus 1 over x square पकार दा नो दल्ले की x square plus 1 over x square रागले दे हो 2 वर सर दे नो 2 बते मुंग खत्म हो चुटो मुंग खत्म हो दबा मुंग राइट साइड ते शिफ्ट को नो दबा माइनस शी नो दबा मुंग सर राशि x square plus 1 over x square equal to y square minus 2 बशी दब दमुंग सर इक्वेशन नंबर 3 राशि was the equation 3 और इक्वेशन सेकंड मुंग रावल दो मुंग पुट को पे इक्वेशन 1 के नो दब तब मुंग उले कुछ पुट इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 दो मुंग पुट को पे इक्वेशन नंबर 1 के नो इक्वेशन 1 बदमुंग सर दा से राशि सी 3 पखपल से उली को दब राशि मुंग सर 3 और आलते की चिकम x square plus 1 over x square तो नाव मुंग लिखु दाई पदे मुंग दाव लिखु नाव मुंग सर राशि y square minus 2 बशी बेवा minus 16 बखल दे बे आलता x plus 1 over x square दे दा आगे पदे मुंग दल दे के बुट को दा y आगस तेरा दा y बदे दे के पदे की माने पुट शी और plus 26 equal to 0 y बदे सर 3 दे सर मल्टीप्लिकेशन की दा मल्टीप्लाई दा मुंग सर राशि 3y square और दा मुंग सर minus 6 राशि दलते के minus 16y plus 26 equal to 0 बराश डबल दमुक सरा चिकम लाइक टर्म्स दी मतलब कांस्टेंट टर्म मुंग दा आई से रोली को दा मुंग सर राशि 3y स्क्वायर minus 16y बस सेकंड रोली को और डबल मुंग सर राशि minus 6 plus 26 equal to 0 दा दिन मुंग सर राशि ची 3y स्क्वायर और दा ची minus 16y दा ची मुंग देना minus 20 बराश और equal to 0 मुंग सर दा इक्वेशन राले दा मुंग सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुदा दे बस मुंग गोर ची फैक्टराइजेशन की यानी की नो फैक्टराइजेशन दा पावर 20 जी 3 से मल्टीप्लाई शी देना 60 रादी दो से नंबर्स पकार दे दा मल्टीप्लिकेशन ना 60 दा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना 16 राशि नो आगा दा मुंग सर अष्टा दे नो दा बहुत मुंग लिखु बाय फैक्टराइजेशन नो दा मुंग सर राशि ची दे पदे कला मुंग लिखु ची 3y स्क्वायर बफल दे दा बलवा मुंग सर राशि 6y
او minus 10y plus 20 equal to 0 دا دوه نمبرز چې ملټیپلای شي نو 60 ته هم راځي چې کله موږ جمع کوو دا غته هم راځي نو مطلب اوس دې کې به موږ کامن اخلو پهله فرست سیکنډ ټرم کې موږ سره یو 3 کامن شو او بل پکې موږ y کامن نو پاتې به شي y minus 6 او د بل کې موږ minus 10 صرف کامن راځي شي نو y دلته موږ سره y minus 2 پاتې شي دلته موږ سره y minus 2 equal to 0 اول دې کې موږ سره y minus 2 کامن شو او بل موږ سره 3y minus 10 equal to 0 دې کې اوس y minus 10 به ځان له equal شي د 0 or 3y minus 10 به هم equal شي د 0 دې کې موږ د y value معلومو بس 2 به right side ته shift شو دا پلس راشي د دلته کې د y value معلومول د 10 به right side ته shift شي نو دا به 10 شي پلس به شي ساين به چینج شي به both side په 3 ډیوایډ کو نو د y value به موږ سره یو 10 ور 3 راشي دلته کې کوېسچن کې موږ له د x ویلیو پکار دی ولې چې کوېسچن کې کوم ویریبل ګیون راغی x او دلته کې چې کوم ویلیو راغله د y ویلیو راغله نو اوس موږ د دې نه بعد فایند کوو د x ویلیو چې موږ فایند کوو نو د هغې دپاره چې کوم موږ سیکنډ ایکویشن اخیستی و دا یو ایکویشن نمبر 2 دا به موږ یوز کوو د دې نه به موږ د x ویلیوز فایند کوو نو د دې نه چې موږ د x ویلیوز فایند کوو دلته به موږ ولیکو چې now by finding the values of x by using equation equation number 2 use kono equation 2 da se di x plus 1 over x equal to y دلته کې به موږ اوس یو پیره د y دا یوه ویلیو یوز کړو او بیا بله پیره موږ د y دا بله ویلیو یوز کړو لاول به موږ یوز کړو y equal to 2 راغلی بل موږ سره y چې د 10 over 3 راغلی دی نو لاول به موږ دلته کې ولیکو چې put y equal to 2 نو دا به موږ سره راشي x plus 1 over x equal to 2 اوس دا موږ سره یو فریکشن پام دی یو نان فریکشن پام دی د x په موږ دې نه ختمو نو x چې موږ دې نه ختمو بوث ساید به موږ په x ملټیپلای کړو دا موږ سره راشي x ملټیپلای x plus x multiply 1 over x او 2 multiply x پر راشي دا به موږ سره x square راشي دې نه به دا کینسل شي صرف به موږ سره پلس 1 پاتې شي او د بل ساید ته به 2x شي دا 2x به موږ لیفت ساید ته راشفټ کړو دا به موږ سره راشي x square minus 2x plus 1 equal to 0 دا اوس موږ سره اگین کوادریټیک ایکویشن جوړ شو اوس دا موږ ګورو چې د دې فیکټرایزیشن کیږي کو نه کیږي نو کانسټنټ چې موږ د دې سره ملټیپلای کو دې نه راځي 1 دوه داسې نمبرز چې د ملټیپلیکیشن نه 1 راشي او د ایډیشن یا سبټریکشن نه -2 راشي نو هغه موږ سره شته چې شته نو دلته کې مطلب دا موږ په فیکټرایزیشن میتھډ سال کولی شو نو دا به موږ سره راشي چې x square minus 1x چې زه ولیکم او بل چې زه -1x ولیکم او +1 equal to 0 ولې چې دا دواړه ملټیپلای کې نو 1 ته راځي او چې جمع کې نو -2x ته هم راځي اول دې دواړه کې موږ سره x کامن دی نو پاتې به شي x -1 او په دې بل کې موږ سره -1 نو دلته به هم x -1 او equal to 0 به راشي بل دې کې موږ سره کامن چې دی هغه x -1 دی او بل هم موږ سره x -1 is also دا دواړه به موږ د 0 ایکل واخلو نو یو به هم د 0 ایکل شي او بل x -1 به هم د 0 ایکل شي دلته کې به د x ویلیو +1 راشي او دلته کې به هم د x ویلیو +1 راشي نو زموږ سره چې کله موږ د y په دې 2 ویلیو پټ کړو نو د x زموږ سره دا ویلیوز راغله اوس دې نه بعد به موږ د y دا سیکنډ ویلیو راوالو دا به هم په دې ایکویشن کې پټ کړو نو په دې به موږ د x ویلیوز فایند کړو اوس به موږ د y په دې 10 over 3 پټ کړو نو دا به موږ سره راشي چې x plus 1 over x equal to 10 divided by 3 دلته کې اوس دې کې دا x ختمول او د دې بل به موږ 3 ختمول نو د دې ختمول لپاره د دې کینسلیشن لپاره به موږ دلته کې ولیکو چې both side multiply by 3x both side چې موږ په 3x multiply کړو دلته به موږ ولیکو 3x multiply by x plus 3x multiply by 1 over x او plus 3x multiply by 10 divided by 3 دلته کې به x د x سره کینسل شي 3 بر 3 سره دا به موږ سره 3x سکویر راشي دا به موږ سره 3 دا 3 راشي او دا به موږ سره 10x راشي او دا به موږ لیفت ساید ته راشفټ او لیفت ساید ته شفټ کوو دا موږ سره راشي 3x here minus 10x plus 3 equal to 0 دا زموږ سره کوادریټیک ایکویشن بیا راځي اوس موږ ګورو چې د دې فیکټرایزیشن کیږي کو نه کیږي دوه داسې نمبرز پکار دي چې د ملټیپلیکیشن نه به موږ سره 9 او د ایډیشن یا د سبټریکشن نه -10
نو د ای د پاره کوم وګورو نو 9 ملټیپلای 1 نه 9 راځي چې کله موږ پلس کو نو هغه نه 10 هم راځي نو دلته موږ ولیکو چې 9x minus 1x plus 3 equal to 0 دلته کې دې کې چې موږ یو 3 کامن واخلو او بل x نو پاتې بشي x minus 3 په دې کې minus 1 is a common نو x minus 3 بدل پاتې شو equal to 0 به راشي و دې کې موږ سره یو x minus 3 کامن شو به یو ولیکو بل موږ سره 3x minus 1 equal to 0 یو به موږ x minus 3 د 0 equal واخلو or 3x minus 1 is also equal to 0 په دې بس کې به موږ سره د x value plus 3 راشي او په دې بل کې چې کله موږ 1 right side ته shift کړو دا پلس شي بیا موږ both side په 3 divide کړو د x value به موږ سره دلته کې 1 over 3 راشي نو دا به موږ سره د x دلته به موږ ولیکو x یو value به 1 over 3 راشي solution set کې موږ سره د 1 دوه values پهله راغلي او هغه دواړه سیم values راغلي 1 نو به موږ یو ولیکو باقي به یو 3 راشي او بل به موږ سره 1 over 3 دا به موږ سره د دې question هغه solution set راشي